974 into 975374. Na? Isang picture plus with frame. Tapos na. Ano lang daw yun, ma'am? Isang picture lang daw yun, tapos isang frame. Pwede ka na itong buksan natin. O bayaran ko na. Oh, ito na, okay na. Pinaprocess ko naman na. Buksan ko na. Yun nga, ma'am. Picture yun, tsaka frame. Okay na, tapos na raw, ma'am. Pwede nyo nang puntahan doon. Ready to pick up na raw, Vin.